Wow, lansones. Lansones. Ayan, ang daming lansones guys. Ayun pa. Daming bunga ng lansones oh. Grabe guys. Lansones, grabe. This is the lansones. This is lansones. Alin na? Alin na? Yan, puntahan natin yung Pulang Bato na falls guys. So, hindi ito ano, falls talaga, hindi ito. Oh, tingnan nyo naman ang lansones na yan. Daming bunga guys. Ayan oh. Grabe. Ayan. Ayan, puntahan natin. Papasok na tayo sa ano, sa Pulang Bato. Ayan. Clothing. Ayan oh. May pulis pala dito. Ayan, pulis. Wow. Wow. Dito ka na pala dito, Master. Madahan. Ayan, say hi to my vlog. Ayan. Wow, daw. Ayan, no? Ayan, ito po guys, yung Pulang Bato. Ayan, hi sir. Ayan. Picture sa tanan, ha? Picture sa tanan. Yeah, picture sa tanan sa Pulang Bato. Alin na, picture na sa tanan. Dokrog, imong cellphone. Picture daw ta tanan. Pwede ta mo ato sa hanging bridge. Ma-picture daw ta tanan. Picture sa wow. Dok, pwede ta mo ato sa hanging bridge. Okay. Oo. So, pwede ta mo na og man dito good. Picture sa tatanan. Picture tanan. Alin na mo, picture tatanan. Ali. Dili na ni volunteer. Pagsulot na ana imong uniform. Kay required? Alin na Mardi. Nakuan sa daan. Uy. Wow! Wow! Woo! Perfect ka na! Ay, mag-red dress. Oy, ang mga first time diri oh, picture diha oh. Sir Jim, picture ni si Sir Junior, first time ba po na niya? Oh. First time sa wala si Dukrog. Oh. Ay, sorry. Unya kagabi maunsa ni ang falls mahimo og ups. Kagabi ups and then falls. Di siya ang generator ana. Pwede na po. Hoy mga tuta dito sa bridge. Okay, let's go. Go. Hala Shalin oy. Basta ka na una diri magalagan kuno paingon dito, balik ko. Dalagan. Sige na oy, magtuya-tuya ta sa bridge. Taghan ko kay para mo na. Dok, pwede man siya ba picture daghan ta diya sa bridge? Bitaw. Makapaputi ang tubig ana kay because of sulfur. Nalakaw na to mga driver. Asa naman to? Tara, kani siya, puti siya. Ang yapong buhok ni color tungod sa sulfur. Tapos, Jerry. To ana ni ko ana. No. Pwede man siguro maligo oy. Go. Mga kaigsunan, live kita karon sa Pulang Bato Falls diri sa Valencia, Bukidnon. Ay, Valencia Negros Oriental at nandito po ang ating fan sa likod. Yeah.
Sir. Okay, Sige, may tatanong po kami. pwede lang mag-bisaya ko? Opo, Tagalog, Tagalog pala ako. Sige. Ano niyo po ang mga ito? Bakit magkapareho kayo ng mga ano? Kayo po ba may reunion? Actually, when you speak of reunion, it is spelled as R-E-U-N-I-O-N. And it's the union of the re. Okay. I am do. You Do. meet me? Re, me. Paso? La, Ti, ti, do. Hoy, pumunta ka na dun sa red. Walang bato. Okay. Asa ba? Wala. Mapapicture ron. Tuar na. Any other questions, sir? Sige na. Question number 2. Oh, question number 2. Okay. Ah. Okay. Why is it that the false is not true? Okay. Falling down. Thank you for that very wonderful question of yours. The false is not true because if it's true, it's not false. I thank you. Sa paman. Bantay lagi ron ha? Next, do you have any other? Next question. Next question. Mr. Basilan, Mr. Basilan. Okay. what is your question? If the bato is red, why is your Here is red. Red. it's Okay. also Because red? I'm the owner of the bato. How are you related to Bato de la Rosa? Bato de la Rosa. Yes. Nagkuha naman yung duha oy. You're dito. Ano ito hangan? O nagtupis. So do you have Bato? Oh, ginala mo magpa-picture si Lalong? Oh, tala na. Nakabawi mo sa Wala wala. nakabawi naman sa yung 100. Wala. Wala. Balik din. Muna, suya-suya man. Actually, dili may prenup sa akong Asa man ebidensya bi? Pwede ka sa Lalong, sir. Tanaw sa mibi, ebidensya bi? Pwede ka sa phone, sir. Wala na ko. Oh. Wow. Manguha sa tagkuan niya bi kanang lansones bi. O din na 100. Uy, madam malili, don't forget eh, ha. Ala. Wow, the barn. Let's not bring the barn anymore. The barn. There's a horse. The barn, there's a horse. There's a bangko. Develop Ano na entrance? barn. There's a cowboy. Cowboy. Mango Ranch. Nara, Oh, the barn. The barn. sa Facebook. Mao ni siya. Di picture-picturean ni Tobet Leong. Dili day gikasal. Water park lagi ni. Sa dilapmanan. Water. Ana siya pool. Ala, the windmill. It's nice, bayan. It's nuts the wind. That's nuts. Tutorial tayo. Wow. Yes, doy. Ala, ninduta oy. Nindot baganda-ganan. Horsey day. No. Ala, oy. Excited naman, day. This is the windmill. Welcome to my vlog. This is Melbourne, Australia, Yes. the Philippines. Opo. We have the windmill. Yes. Wow, Doc Rog is In the here. windmill, you're gonna eat wind Okay. because the mill is the wind. Oh, okay. So, What kind of food do you like to eat? this one. This is basil. Fried wind. Right? Fried wind. Puno pang pesto, tama. Oh. Na magtanom nami. Saan mo ni mo ni? Ako itanong. Pesto. Sabi. Okay. Huy, nga naman nag-ihi diri. Uy, pagkita nag-ihi diri. Ala, uy, nindutan nila. Uy, nag-barn na sila. Alright guys, andito na kami sa the barn. Let's not bring the barn back anymore. La, oy, nice lagi. Na River of Babylon dito oh. River of Babylon. Hala, oy, na naman sila diya sa kuan. Grabe na kailang pictorial. Lahi na gini sila. Ikaw na Welcome to my vlog. Okay.
Welcome to windmill. Okay. So your meal is wind. Yeah. You like to eat fried wind? Meal man, meal. Windmill. Will. Wind beneath the birds of the same Feeder. The barn. the barn. Karo sa mga joke. Welcome to Karo sa mga joke. Boss Ga. Sige. I'm very Sige. excited. Oh, the flower. Look at the flower. I'm very excited because when you say the barn, wala lagi si the barn. Barney? Uy, look at the flower. You Hello, plant wow. this one. You plant the flower. Yeah, this is what you call magic rose. Oh, magic Magic rose. rose. Okay. They have wow. magic. Wow. And this one, what is this? This one is otot. Oh, grabe oh. Naduta eh. This is pwede na din mag-wedding no? Wedding hindi, wedding tayo. Andiyan kitsan. Ano mga kuano artista. Wala, nagpa-picture na. Ma-pictorial na tanin nyo, oy. Hoy, pa-picture na mo, dali na. Ano chada kayo mong buhok mo? Dali na. Pleasure. Find your place. Ari na lang ito sa front. Please. Ha? 2, 3. Wala, oy, sana oy mga Miss Universe candidates. Ayan guys, this is a pre-nip guys. This is a pre-nip. Ayan. Okay. Oh, ang lawak pala ng the barn. Galibog jud ko aning gamang. Oh, this is very very good. Okay. Okay. Are you brothers? Twins. Ha? Twins. B1, B2. B2, B1. The mango, sir. Ha? Where's the mango? Where's the mango? The mango is in the flamingo. Oh? Joke. Joke. Okay. Okay. The mango is in the ranch. Yes. When we say ranch, There's a mango. you And there's first you should not walk. okay. You need to ranch. Ranch. And in the barn, there's a horse. There's no Barney yet. Wala mga tulong po sila. Ano Asa naman na nila? po sila? Nila. Asa may aparasyon man na sila? Oscar! Asa ka, Oscar? Kasi si Oscar. Wala, nag-una man na si Juan o Jerry. Oscar! Jerry! Jerry! Oscar! Asa ka, Oscar? Dili, padali oy. Mo dito maapil sa picture. Lahi na nila. Lahi ilang tirada oy. Solo-solo. Hala, sana all. Solo-solo ilang gusto guys. Oh, wala oy, muramog ka nang nagkuan diha oh. Nag-aparisyon. Unsa na? Hey. Hey, are you? Kinana. Apil sa ko yung sum. Okay. This is the barn guys. Ayan, welcome to the barn. The Mango Ranch here in Rizeri. Eh. The Barney. And the Barney of This is the Barney of my ranch and very This is my twin. Twin. B1, B2 twin. Bito Twin. Ayan mga kanars, natapos na ang aming tour dito sa The Barn. Sulit na puntahan niyo po dito sa Dumaguete City. Napakaganda po ng lugar. Ayan. So lalong-lalo na makikita niyo dito yung basil. Oh, ang bango-bango ng basil na ito. Ayan, meron ditong steakhouse diyan. Alin na oy? Ha? Na mag-TikTok pa man ni sila oy. Ayun guys, magpa-video pa sila sa kanilang TikTok guys kasi baka dito na sila magiging artista nito guys. Ang bango ng basil. Ayan. Okay? Saan man na? Gi. Hala, rin ko dira o gata sa America. Tag-isa-isa di mo picture di ay? Si ano A few moments later. Okay guys, how's your tour? Okay, how's your tour, miss? Oh.
Okay. Hi, tour vlog. How's your tour? The tour is very... the tour master. Back. Wow! Wow! So, unsa naman po, Barney? Welcome back. Barney, welcome back. Wow, di namin magsilbanas. Silingan, ari ra ka. Bisita ta sila diri. Silingan raman mo. Ngao na. Very good, Tampi Port. Dumaguete City. Guys, andito po ang mga elite po, guys. Kami na lang po yung naiwan. Aalis na kami. Ayan. We're going to Cebu. Okay. Okay. Until 5? Pumasok na po ang aming sasakyan. Grabe na dito serious din ang topic. Eh. Muna siya doon. Palod ka ani doon. Nagtuya-tuya na may diri doon. Oh, tiyak ka naman. Oh. Kiling-kiling na ang kuan. May tawag madilimuhan para inyong biyahe diri dili ra mo ma. Pag inomdan mo daghang tunamin. The wipers on the bus too. Andra. Hello guys. Ayan. Kami papauwi na galing kami ng Zimbabwe. Nag-feeding kami ng ano. Feeding ng ano, koi, mga koi. Sa fish pond. Lawa na di ay. A few moments later. Welcome to my vlog. Okay. Welcome to Windmill. Okay. So your meal is wind. Yeah. You like to eat fried wind? Fried wing? Mill man, mill. Windmill. Will. Wind beneath by the birds of the same Feeder. The barn. the barn. Pero sa mga joke. Welcome to Pero sa mga joke. Boss God. Sige. I'm very Sige. excited. I'm very excited because you say the barn. Wala na kasi the barn. Barney? Mga kaigsunan, live kita karon sa Pulang Bato Falls diri sa Valencia, Bukidnon. Ay, Negros Oriental. Nandito po ang ating farm sa likod. Sir. Okay. Sige. May tatanong po kami. Pwede na mag-isip mo? Opo, Tagalog pala ako. Sige. Ano niyo po ang mga ito? Bakit pagkapareho kayo ng mga ano? Kayo po ba may reunion? Actually, when you speak of reunion, it is spelled as R-E-U-N-I-O-N. And it's the union of the red. Okay. I am Go. Go. Me? Re, me. Paso? La, Ti? Do! Ay, sagad yan. Hoy, pumunta ka na dun sa red. Pulang Bato. Okay, sa bola.